CPU, RAM, memory, memory, Okay, SATA cable then fan or case fan. case fan, Case fan then video port. Pwede na sa VGA kaya ngayang design is naka VGA man. basta edition. Ano? Kadalanan nyo. Basta na yan para na-report. Ano na sir? LAN tester kani. Kapawan mo. Kabandit! Kapiting mo kabandit! Kabandit! Kina ba? Sir! Si Hi. Ibuwan tayo. Router. Wire access. Wireless access. Kung saan man na Sam? Ladi na kabalo. Kasi naman wala di ba? Yes, sir. Okay, so review na lang. So tanaw sa mo karon pag sisimula sa symbol case. Okay, so naman tayo tower case, so kanto mo tayo tower case. So magbarog. Okay, mo na tower case pagindog. So desktop case is pagindog. Okay, okay na to. Okay, so first target na to is tanggalon ang mga cables and wires. Huwag ginauna na to. Kuhaon. So angat na to ang power supply. Then ang ato ang optical drive. Kani CPU, RAM, memory, RAM or memory, okay, SATA cable then fan or case fan. case fan, Case fan then video port. Pwede na sa VGA kaya ngayang design is naka VGA man. Pag kita ka ng pinanig forma, mostly VGA na siya.